ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଏହିପରି କି ଓଦଳା ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିଜୟ କମେଳା ଯାହାକି ପେଶାରେ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ମେକାନିକ କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ସଢ଼େଇ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ଖଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହିପରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଖଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଡାକଟା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ପରି ବିଭିନ୍ନ ସଢ଼େଇ କଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଆଜି ଉଦ୍ୟମ ଓ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ କମେଳା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏଇ କେବେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରୟାସ? नमस्कार ये प्रयास आरंभ है कोविड-19 से टाइम से दुकान बंद है आम सब घरे बसिलु से नड़िया छड़े छोट छोट कप प्लेट छोट छोट जिनस या आरंभ कली बड़ जिनस मोर प्रबाद पुरुष विजु पट्टनायक डाकटा विमान चंद्रयान 3 विकसित भारत विकसित ओडिशा एबे जो निकटरे गला ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन सिंदूर रे जो फाइटर जेट जाइतिला राफेल तार भी प्रतिरूप मु तैयारी करिछि 2 फुट 7 इंच रो एई टाइप रो बहुत दिन मु तैयारी करिछि पाखा पाखी 200 रु एभव जिनस एबे भी घरे अछि ଯେ ମନରେ କାହିଁକି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ମେକାନିକ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟେ କାହିଁକି ମନରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର? सीमित इच्छा शक्ति थिले सब जिनस आपे आपे हेई परिबो हठात मन को आसिला घर बसते जे एमती नड़िया सढ़े किसी जिनस तैयारी करवा से तैयारी करवा मोर प्रयास जारी रहा आज पर्यंत चली जे एई बाबदରେ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା କାହା ପାଖରୁ ସେମିତି କିଛି ତ ପାଇଛନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲି ସେତେବେଳେ ଆମର ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି କଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ फाइटर जेट राफेल ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? बहुत खुशी ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଏ ଖୁସିର ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିବାର এই কলিঙ্গ টিভি को धन्यवाद दौची ताबाद सबू मीडिया भाई मानक प्रत्येक मीडिया भाई मानकर सहयोगर हाथ अच्छी मो पछरे समस्त गोटे आशा और स्वप्न थाए निश्चित भाव में आशा स्वप्न आपंकर आस्ते आस्ते पूर्ण होची आगु कौन लक्ष्य रही आपंकर? आगु को तो मोर लक्ष्य रही मोर आहुरी ऊपर को उठिमी आस्ते आस्ते जिते भी मुझे टाइम पाए डेली कौ दिन 15 मिनट कौ दिन अध घंटे कौ दिन भी पारे यही टाइप काम करके आज ये पहुंची निश्चित भाव में जो सफलता आज पाई तो श्रेय दबा अन्य पक्षे आम कहीपर जेहेतु विजय कमेला भाउज आम पाखे उपस्थित रही जो सफलता पर केते खुशी व्यक्त कर बहुत खुशी अच्छु एते खुशी जे सेटा कहि होबनी निजे जेतले जिंस तयारी करंती तांको केते आपण माने इंस्पायर करंती तांको इंस्पायर कहले आगुर तो छोटे देखते जेहेतु बहुत सुंदर देखुतला हला हां एटा करिया ना हां भल लागुची के तो जे सांकर भी आग्रह बढ़ुची जे मते समस्त भल कहउचंती खुशी लागुची धीरे धीरे तांको आग्रह बढ़ी के एतिकी बाट आसी जंती आ आज एठी पहुंची जंती हमें भी खुशी आगु कोन आशा रखिवे आगो को आशा अछि आहुरी किछि भल जिंस करंतु आहुरी करंतु निश्चित भाव में देखु आम विजय कमेला जहाँ आलोचना करूँ जो कलार बिंधाणी कहीपर निश्चित भाव में कलाकृति समस्त को बांधि रखी निकटरे आपणकर जो नड़िया सढ़ई खड़े प्रस्तुत कर विभिन्न सामग्री उपरे आज से इंडिया बुक रेकर्ड स्थान पाई तेबे विजयकर ये जो उद्यम आ मनोबल आग को बढ़ी चलू। उदलारू मानस पाणी, कलिंग टीवी।